संवत्सर अभिषेक विशेष पूजा हवनाख्यं च विशेष मूलमंत्र हवनाख्यं गणलक्ष्मी वल्लभ महागणपतिपूर्वक आदित्यादि नवग्रह देवता आवहन्ति देवता गुरुमूलमंत्र होमेन आयुर्देवता प्रसादेन सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं सर्वेषाम् आश्रमस्थापकानां पोषकानां परिपालकानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां च वेदपाठशाला गुरुशिष्यानां च सर्वेषां सहकुटुम्बानां परे परे आश्रमस्य अभिवृद्ध्यर्थं सकलशत्रुविबाधानिवृद्ध्यर्थं सकलदृष्टिविबाधानिवृद्ध्यर्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं सर्वेषाम् अन्योन्य ऐक्यमत्यसिद्ध्यर्थं परिपूर्णगुरुकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं समेतगुजाम्बिका समेत श्रीगुणाचलेश्वर परिपूर्ण आशीर्वादसिद्ध्यर्थम् अद्य विशेषपूजा आराधनाख्यं योग्यता सिद्धिं भवति अनुग्रहाणात्।